السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم راني بكري في الكوزينة، فنط بكري، طلع عليا نعاس هكا 4 دو ماتان. رقدت غاية، رقدت مورا لايف تو سويت ابخي، كنت مزيان صليت تو توا لميت صوالح كنت ديجا لميتهم معاكم. داكوغ شفتوا قصرت لكم وديكم على المواعين. اي وحده رقدت سي كلارينات. دونك اليوم الصباح سنيت كومام سوي 6 du matin راهي باش ندير الكاتو. Je vais quand même faire le cake au citron. J'aime bien ce cake et donc je voulais le faire aujourd'hui. Et comme j'avais promis à Noara, je pense qu'il voulait la recette. Donc je suis en train de filmer معكم اليوم الصباح. il est 6 du matin. donc بشويه عليكم ما ديروش الزكا، الناس راهي راقده. انا وجدت vite fait les ingrédients. d'accord comme تشوفوا. ok super. Alors faites le cake au citron. Fire, je pense que c'est pas la peine. On va pas mettre de la vaisselle encore plus. Voilà. Alors pour le cake, il me faut 115 grammes de beurre ramolli mou, d'accord, avec les 140 grammes de sucre. Je vais travailler ça et je vais travailler ces deux-là. Et après, je vais rajouter 3 œufs, un par un. Après, une cuillère à café de sucre d'arôme vanille. Et après, voilà, sucre vanille. Et après, le zeste de 2 citrons. C'est des zestes que j'ai acheté bio. Faites très attention quand vous mettez le zeste de citron. Il faut que ça soit non traité. Voilà, donc, et au niveau de la farine, j'ai 190 grammes de farine. Un sachet de levure et pincée de sel déjà. Et j'ai un yaourt nature. Voilà, les ingrédients. Et après, il y a la deuxième étape où il faut mettre un jus de citron avec une cuillère à soupe de sucre pour arroser le cake. Et après qu'il y ait le glaçage, sucre glace, avec aussi du lait, une cuillère à soupe de lait et une cuillère à soupe de citron pour faire le glaçage avec citron. C'est facultatif, mais bon, ça fait un peu plus, un petit plus qui fait un bon cake au citron. Donc voilà, غادي نحبس la vidéo باش ندرب هاد الدهان مع السكر، ومن بعد ندير لي زو ان باغ ان. داكوغ، ومن بعد ندير لا فاني وندير لي زاز دو سيترون ونولي معكم. دونك وليت معكم، سمحوا لي الخير راه يبان، ça m'énerve ça mais bon لا غالب. J'ai mis le citron. Bon, elle a un grand citron, mais bon, si vous avez des petits, vous mettez 2, mais bon, elle a le cake fait le citron, donc j'en ai mis 2. Voilà. Vous pouvez mettre qu'un seul coup kibir. Maintenant, Radine la moitié de la farine, d'accord? On dit la moitié. Je fais il est la levure parce que فيها الحبب وهذا الملح. je vais mettre la moitié تاع الياغورت وما ندير la moitié l'autre moitié. Je vais essayer d'avancer ce que je peux ce matin, comme ça je peux sortir tranquille. Voilà. Voilà, après je rajoute l'ipka à la farine. Et l'ipka mais le yaourt. Je vais encore mélanger tout ça et je reviens avec vous pour la fin. Donc voilà, comme là la pâte, la première étape c'est la pâte, c'est le cake, d'accord? Comme là, les 190 grammes, qui m'a coûté 115 grammes de beurre. Bon, vous pouvez mettre 120, franchement on n'est pas à 2 grammes de près. Et moi j'ai mis 120. 115 ou 120 c'est pareil. Hein.
120 grammes de beurre. انا toujours je fais la recette تاعي toujours نبدل فيها، نقص حاجه نزيد حاجه، mais c'est pas énorme hein. Qui m'a par exemple le sucre, normalement de base c'est 180 grammes de sucre, là 190 grammes de sucre, j'ai dit bzaf, peut-être 140, voilà. Le beurre c'est 115, peut-être 120. Le citron c'est un citron, j'en ai mis 2, voilà. Parce que toujours je personnalise mes gâteaux, mes zid fiha ou la naqas. Voilà, tout simplement, c'est juste voilà, pour avoir une petite touche personnelle. Je vais beurrer le moule à cake. Déjà le four yahma. Depuis quand j'ai commencé, comme d'habitude quand vous commencez un gâteau, vous allumez votre four hein. Ça c'est classique. Et je beurre le cake et après voilà. Pas la peine de fariner parce que déjà le moule donc mais c'est ça, c'est très bien. انا في الحقيقه انا ديجا دايره هذا الكيك لا روسيت بصح ماشي هذه جو با سي تاع بنتي دونك جو سي با الا كان لا ميم مي بون نوارا قالت لي البارح دي لا روسيت ما نجمش نقول لها نو سي با بوسيبل فوالا دونك نوارا سي بور توا اوكي. كان الجوارين جوج كوب ياكل الباتور كان الصباح يشعل، انا نقول لهم نواره بيا نواره قالت لي ديري لي الكيك لا روسيت كي دي لا روسيت تاع لو كيك لا سيترون ديري لا روسيت فيلميهولي سي با دو ما فوت. الوغ درتها نورمالمون ما نديرهاش الصباح، نديرها في الكوتي كي تكون سوسو دير في عينيها. بون معليش جو بريفير ندير هكا الصباح سي لها في حاجات اخرى سي با غراف. فوالا لو مولا كيك تاعي غندخله في الفور بسم الله à 170 degrés. C'est parti pour pratiquement 50 minutes. حنا نقولوا 50 minutes بصح تي والفور تاعك اللي تشوفيه de temps en temps il faut voir s'il est bien doré voilà vous connaissez le truc classique hein. Le bout de couteau, vous trempez, vous voyez si c'est cuit ou pas, c'est voilà. Et normalement 50 minutes, c'est correct, à 70, d'accord. Et ben nous les معكم vers pas vers la fin, mais ben oui vers la fin du gâteau quand même, du cake au citron. Qu'est-ce que tu veux que je fasse après la fin moi? Parce que non, en fait la fin il fait à 2 étapes. كي تخرجي le cake هو حامي ديري فوق un citron, un jus de citron plus une cuillère à soupe de sucre. Tu les fais chauffer comme ça il double avec le sucre et tu arroses bien le cake. Ou la dernière étape justement, c'est le glaçage. D'accord, c'est pour ça que comme j'ai vraiment la première sortie du four du cake où je vais l'arroser avec un jus de citron et sucre, et la deuxième partie qu'il faut que le cake soit refroidi complètement. Je vais doucher avec le glaçage. نديرو par-dessus le glaçage sucre glace avec une cuillère à soupe de lait et une cuillère à soupe de citron et on met le glaçage. Lui c'est vraiment la fin du cake. Donc voilà, un entre-temps comme le temps que le cake راح يطيب انا نوض نلم هاد الصوالح et j'enchaîne sur autre chose بلا ما جات الفجر à 7h. Allez, à tout à l'heure. Alors de retour avec vous. Voilà, le cake khraj. Attendez, il est encore chaud, donc bien doré. Je viens piquer avec ça le gâteau, le cake, pardon, le gâteau, le cake, tout ce que vous voulez quoi. J'ai avancé في الصوالح طيبت حداكم راكم تشوفوا المرميطه تاع البولي. Je voulais faire quand même, comme je vous ai dit, un gratin de poulet pommes de terre gratiné avec la béchamel et tout. C'est ce qu'elle voulait. Donc je vais le faire. J'avance le travail pour que Iman finisse le travail. Donc il y a un jus de citron avec une cuillère à soupe de sucre, d'accord. درتها شويه في الميكرووند باش السكر يذوب باش ما يقعدش في حبيبات داكوغ شويه. باغ كونط هاد لوبيراسيون نديروها كي تدخلوا الكاطو في الفور داكوغ باسكو هذا يفوك يكون بارد في الكاطو حامي.
الوغ كي ديروا الكاطو في الكوشان وجدوا هاد عصروا حبه تاع ليم وديروا ان كويير سوب دو سكر وديروا في الميكرووند واحد كالكو سكوند قد ما يذوب فوالا يا بلو دو سكر vous le réservez de côté كي يخرج الكاطو فوالا تقلبوا bien et vous arrosez votre cake. Voilà. C'est fini. Donc maintenant, il خليه يشرب غاية ويبرد en même temps باش نوجدوا le glaçage. D'accord? أيا ونولي معكم pour la fin du cake. En même temps يبرد en même temps يشرب هذاك le jus de citron et entre temps نوجد le glaçage. C'est juste de sucre glace, le sucre glace. شحال le caramage, attendez voir. Toc toc. Sucre glace. Pour le glaçage, il faut 100 g de sucre glace, une cuillère à soupe de jus de citron et une cuillère à soupe de lait. Voilà. Et si besoin, vous rajoutez un peu le citron. Et vous mélangez une crème de comme ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben, de retour avec vous. C'est le filmer battle, tout simplement. Mais bon, ça m'arrive souvent. Alors, j'étais juste en train de préparer le glaçage. J'ai fait 100 g de sucre glace avec une bonne cuillère à soupe de jus de citron et une bonne cuillère à soupe de lait. D'accord? هذا c'est fait وهذا خليه pour la salade de fruits. Voilà. ولا كاين حاجه زيدوها الا كان trop liquide زيدوا شويه sucre glace ولا كان شويه قاصح زيدوا un petit peu de jus de citron. هي normalement c'est comme ça, c'est correct. تخلطوا حتى كما يكونش كاين les grumeaux hein, puis c'est tout hein. Et vous mettez sur votre cake. هذه على بالك هذه على بالكم هذه سي فاكولتاتيف hein, c'est pas obligé de ديروها. كاين اللي ما يبغيش le sucre glace hein. انا نديرها parce que ça va avec la recette. Voilà, c'est tout. Et pour décorer le cake ماشي حاجه اللي يليق. Le cake déjà ça il a fait le citron في le cake في la recette داخل ou déjà où vous avez arrosé de jus de citron. Arrosé de jus de citron et sucre. Donc ce qui fait que le cake est vraiment un cake au citron. هاد l'étape هادي دابا ماشي obligé, OK? Mais bon, انا نقولها لكم c'est tout. انا درتها parce que voilà, ça fait partie de la recette. كاينين ما يبغوش هاد الكلاصاج. Voilà. Ça passe beau, ça y est hein. Ça là que باغي ديريه ليك وما ماكش باغي ديري كلاصاج ما ديريش. Voilà. هي كون زدت شويه encore plus de glaçage بصح je veux pas de sucre glace بزاف صحاباتي السكر بزاف. En tout cas c'est super bon. Moi je bois toujours ce que je prépare pour être tranquille. Toujours comme les cuisiniers, hein, les grands cuisiniers, toujours ils goûtent. Toujours يدوقوا باش يعرفوا الا كان يزيدوا شويه ولا كان ينقصوا ولا كان ينقصوا يزيدوا حاجه pour diminuer. قال لك كنت عطيها بكل مالح بزاف قال لك زيدي شويه سكر pour réguler un peu le sel ولا كان مسوس زيدوا الملح. سي صا قال لك المسوس يداوى. راني وجدت في الفلفله مش عارفه كنت تشوفوا ولا ما كنتش تشوفوا. شويتها البارح وقلت لكم البارح شويتها. Quand vous pouvez avancer, comme j'ai dit, il faut avancer, il faut programmer, organiser. حاجة هذه tout à fait normal كي كل واحد جاي. البروغرام تاعك il faut كيتبدل dans le sens وين اعطي القيمة شوية هذيك لا بيرسون اللي غتجي باش تقعدي معاها شوية. Donc il faut avancer comme vous pouvez الخدمة. Comme ça vous pouvez rester avec la personne. Moi l'organisation ça a toujours été ma vie hein. Enfin hein. Ils sont comme ça à l'aise quand ils organisent. Quand ils brouillent à la dernière minute, كل واحد ou la personnalité تاعها. On peut pas se ressembler, mais on apprend. On peut pas se ressembler.
mais on peut apprendre, on apprend des choses. قال effectivement كاينه حاجه اللي واحد ما يعرفلهاش قال oui c'est vrai je peux faire et s'il est capable de le faire eh ben il le fait. C'est sûr que كل واحد وعنده la façon d'être تاعه mais on apprend. Voilà. نتعلموا شويه نتعلموه صوالح. Dans la vie on n'est pas né déjà معلمين quoi. Voilà, le cake est prêt. Je le réserve de côté. Voilà. هادو الصوالح هادو ينجمو يداروا en avance. À ce moment-là ديروهم en avance. ما تخلوهمش حتى مع التالي كي يجي الضيف ولا حاجه اللي ديروها. راني جايه كيما راكم على بالكم شنو غديروا فطور ايبا افونسي في الخدمه. نقيت باغ اكزومبل بولي سقته ميتنو غادي نديرها سالاد دو فروي راكم تشوفوها حدايا نديرها بالليم وسكر فاني سي تو سكو جو ميت ونجي لا فيلم ونخليها زعما هذه قضيه تاع لورغانيزاسيون. ما يلقش واحد يسوا ديبوردي سوتو ملي يكون كاين يد وحده هاي كلشي راه واجد. لو غاتو راه واجد بور لو غوتي الفطور براتيكمون راه واجد 80% راه واجد. هي ولا ابري تقبي الدار وتخرجي كيما انا خارجه معاها دونك جابريسي لا سورتي باسكو جو سي كو شحال من حاجه راهي ديجا دو كوتي. مي يلقش تكركروا عليكم الصوالح حتى ما تسيبوش كيش ديروا اورغانيزي توجور انتيسيبي اورغانيزي. هذه وكي لا حاجه تنجموا ديروها لافيك كيما تشوي الفلفله توجدي لا سالاد تغسليها تنشفيها توجديها دو كوتي. باغ اكزومبل البولي تجبد تنقيه وديريه في دو كوتي في الاخر. لي غاتو تجمعي كيما لي بسكوي مدام يقعدوا مدام يشربوا مدام يكونوا غايه. ان فيت يا بوكو دو شوز كون بو فار لا في بور لو لوندومان. والحاجه اللي ديرها لوندومان تكون تكون شويه ماشي بزاف. هذه هي زعما يا با فوتو كوم اون دي. فوالا لو كيك اي بري دونك جو vais le mettre de côté. Ben voilà, كملنا معكم هادو la recette. Maintenant je vais préparer ma salade de fruits et je vais ranger en même temps. Je vais me préparer aussi hein. Attention hein. Il y a في البروغرام تاع l'invitation كاينه تاني وجدي راسك. خرجي حلي لا شامب تاعك وجدي راسك سقمي روحك et خرجي. Il faut que ça soit dans le plaisir total. Voilà, donc sur ce mes خواتاتي je vous laisse. D'accord. نتلاقاكم من بعد مع سوسو راهي جايه عندي راكم على بالكم اليوم. دونك دوكو نتلاقاكم نديركم دي بتيت فيديو افيك ال. جوري فولو ان لايف مي بون لو لايف ابارامون كاين بزاف ما يكونوش ديسپونيبل دونك غادي ندير لكم دي بتيت بريز pendant هاد لا جورني et comme ça je vous fais une vidéo totale et puis c'est tout comme ça vous la verrez le soir tous ensemble et toutes ensemble. Voilà, alors sur ce je vous embrasse très très fort et je vous dis خليتكم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلوا على نبينا اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.